तो आज आम आसिक पहुँची सार्चु एमती एक जगार जदि आप 2026 थी किसी दिन पूर्व को जीवाई चाहते कि वर्ष पूर्व को जीवाई चाहते लोक मैंने आगु शगड़ गाड़ी किभली यातायात करुले मट्टी घरे किभली रोते आउ तार कनसेप्ट गोटे आमर नीलगिरी मंदिर जगन्नाथ मंदिर रु मात्र 5 ରୁ 6 किलोमीटर दूर रे ई जगहटी अच्छी एंट्री फीस मात्र 20 टंका। ये देखूँ आपण आसवाई आपन को ऑप्शन दि जाइए एमती रस्सी साहाय्य द्वारा गोटे छोट बोट को बंधा जाइए तो आप सेल्फ ड्राइव करके यातायात करेंगे। यहाँ गोटे बढ़िया कनसेप्ट मुझे देखिली कि आपको आने साइड रे गोटे रस्सी अच्छी ये रस्सी के आम टाणवाक पड़ो। तो मुझे जमी पचारूली से कहले कि डिसेम्बर नवेम्बर डिसेम्बर जनवरी फेब्रुआरी मार्च तीनोटी दिन ये टे अधिक भिड़ रुहे रिजन शीत एबे तो गरम अच्छी आउ फिर भी मु भाविली नाई टी जगटा को एक्सप्लोर करवा आगे आगे आस। हाँ तो यहाँ देखो कि आसला फिर आम रिटर्न जावा तापर बसिक ऊपर जो रस्सी अच्छी रस्सी टाणिकी तो आम धीरे धीरे आगू को बढ़िया आइलैंड करवा चारिकड़ पूरा पानी मझे पर्सनाल जगह अच्छी मु पचारूली तार पूरा वीडियो अच्छी आपण मैंने वीडियो देखिले ऑल इनफॉरमेशन जानी पारिबे। थाऊ पळे आसियो नाइ मु ऑन थाऊ बस तो ये गाइस चलतु ये रस्सीटा को धीरे धीरे टाणिले आम आगू जावा। दर्शक बंधु आज मुझे गोटे बढ़िया जगार आसी पहुँची सारी नीलगिरी जगन्नाथ मंदिर रु मात्र 5 ରୁ 6 किलोमीटर दूर रे कुंभ क्षेत्र बोली गोटे जगह आम कहवा मिनी आइलैंड चारिकड़ पानी आउ मझिरे गोटे लैंड अच्छी आ से लैंड भितर आम पाखे जड़े भाई अच्छा सी बहुत सारा जिन सजेचंती पूर्वर माटी घरे किभली रुआ जाए माटीर कंढेई आउ माने माटी सहित जुड़ी ही रही पारिबे मात्र छुटिया एंट्री फीस दे लोक मैंने ये स्टे करुँच आउ जो एंट्री करने गोटे नौका टाइप रखा जाइए सेल्फ ड्राइव माने निजे रस्सी टाणिकी भितर को आसबे जानिबा। नमस्कार आज्ञा नमस्कार। ये संस्था केबेटू कोन अछि मु केशुदास ए कुंभ क्षेत्र जो प्रोप्राइटर एटा हूँ 2023 नवेम्बर पाखर आम गोटे आरंभ करूँ गोटे प्रकृति आ संस्कृतिर श्रीक्षेत्र कहतु एठी सब एनसीएंट विशेष करी एंटिक माने जिनस सब को सजा हवा सहित रंग किंबा जहाँ किसी एथिक से एथेनिक टिके नेचर सहित करिकी करछु आउ एठी आपनकर नाच गोटे कुंभाकार गाँ एटा एठी 500 रु ऊर्ध्व कुंभाकार रोचंती एटा सियाडीमाल पंचायत रो 52 गाँ रे आउ एठी ये जो पेनिनसुला आप गोटे आइलैंड कहते यहाँ पेनिनसुला भाया तार 3 पाखे पानी अच्छी आ गोटे पाखे जोटा कि पूरा कुंभ आकृतिर गोटे एमती कुंभ जमी आकृति से कुंभ क्षेत्र दिखाई ये कुंभकार गाँ ये कुंभर घर कुंभर द्वार कुंभर झर कुंभर जगन्नाथ कुंभर सब कथा ये प्राय देखिपारे आउ विशेषकर कुंभ को कनसेप्ट को लेकिन कमटा कर रहा खाइबा बुलवा सब रकम सुविधा आम करूँ जो मैंने रही चाहते से आम सारा दिन भितर 40 प्रकार माने 24 घंटा 40 प्रकार खायापी दौचे 1300 टका करी पर पर्सन भेज नॉन भेज 40 प्रकार आज्ञा ब्रेकफास्ट पाखरु लंच पाखरु डिनर पर्यंत संध्या बेले जळिखा आज्ञा आज्ञा सब केते प्राइस कहले 1300 टका रे आपण देखिबा को मिलुची। ओके एबे मुख्यतः देखिबा कि आपण को जो मिनी आइलैंड किबा आ भितर कौन कौन सब आमे आमर पूर्व पीढ़ी माने जमती माटी घरे रोते आ नेचर सहित जोड़ी रोते आपन कौन कौन रखिछन टिके देखिबा एठी आपनकर तो माटी तो घर अच्छी चालिया घर अच्छी ता छड़ा ढेंकी शाल अच्छी एठी माने बलद गाड़ी अच्छी ता छड़ा सेटा कौन कुंभरे घर जो घरटा देखिबे सेटा माटी हांडी रे ही तैयारी होईछि कुंभरे घर कुंभरे झर अच्छी कुंभर भेड़ा अच्छी
ଆପଣ ଯେଉଁ ଭେଳା ଯେଉଁ ଆସିଲେ ସେଟା ତ ନୌକା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଭେଳା। ଭେଳା ହଁ, ସେଇ ଭେଳା ଏଠି କୁମ୍ଭରେ ଭେଳା ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଭେଳା ସବୁ ଥିଲା ତାକୁ ରଖାହେଇଛି। ଏମିତି ତା ଛଡ଼ା ଜଉ କଣ୍ଢେଇ ଆପଣ ପାଇବେ, ଟେରାକୋଟା କାମ ପାଇପାରିବେ, ଏମିତି ସବୁ କାଠ କାମ ବି ଆମେ କିଛି ସଜଉଛୁ, ଏମିତି ସବୁ ଆପଣ ପାଇବେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ବସିବେ, ଏଇଟା ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଦୁଇରେ ହେଉଛି ଏଇଠି ଠାକୁର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ରାଇଟ୍। ଭଗବାନ ମାନେ ହେଉଛି ଭ ଗ ବ ଅ ନ, ପାଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ଯେଉଁଟା ଭୂମି ଗଗନ ବାୟୁ ଅନଳ ନୀର, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି ଏଠି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଏଠି ଆସିବେ, ବସିବେ, ଧ୍ୟାନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ମନଟାକୁ ଖୋଲା ରଖିଥିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସେଲ୍ଫ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଡଙ୍ଗା, ତ ଏଇଟା କୂଳରୁ ଡଙ୍ଗାରେ ସେଲ୍ଫ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିକି ଆସିବେ। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପଏଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା, ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବତକ ରଖିବା ପାଇଁ, ଯେଠି ଏଠି ଭେଜ୍ ନନ୍ ଭେଜ୍ ଅପସନ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଲାଇଭ୍ ହିଁ ସେ କୁକ୍ କରନ୍ତି। ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ଆସିଗଲା, ଟଏଲେଟ୍ ବାଥରୁମ୍ ବି ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସୁଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଜାଣିବା ମାନେ ଆମେ ଆଜି 2026ରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାଟାକୁ ଏମିତି କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ 15-20 ବର୍ଷ ତଳର ଯେମିତି ଗାଁ ଗହଳିର ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଜିଅନ୍ତି ସେମିତି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ଆସିଗଲା। ବିଶେଷ କରି ଏଠି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍, ଡିସେମ୍ବର, ଜାନୁଆରୀ ଶୀତ ପଡ଼ୁଥିବ, ଶୀତ ସରୁଥିବ, ସେଇ ସମୟରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଡିମାଣ୍ଡ ରୁହେ। ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୟାମ୍ପ ଆସିଯାଉଛି, ଟେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଲୋକମାନେ ଟେଣ୍ଟରେ ବି ରାତିର ଷ୍ଟେ କରିପାରିବେ। যেটা କହିଲେ ବୋନ୍ ଫାୟାର ଏଇ ଜାଗାରେ, ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶୀତରେ ତାର ମଜାଟା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏଇ ସାଇଡ଼୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ଡେକୋରେସନ୍ ପାଇଁ ଢିଙ୍କି ଅଛି। ପୂର୍ବ ସମୟର ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଧାନ ଚାଉଳ କୁଟିବା ପାଇଁ ଢିଙ୍କିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଉ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଅଛି, যেটা ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ପିଲାବେଳେ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ ଏ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଆସିଯାଉଛି। ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ଏଠି ଟୋଟାଲି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ନେଚର ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼ ହେବାର ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ନେଚର ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ପୁରା ଏଇ ପ୍ରପର୍ଟିର ଚାରିକଡ଼ ପୁରା ପାଣି, ଯେଭଳି ମୁଁ କହିଲି ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି, ଅଲସୋ ବି ସାଇଡ଼୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍। ତ ପୁରା ମାନେ ଆପଣ ନେଚର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ଇଜିଲି ଆପଣମାନେ ଆସି ଛୋଟିଆ ଜାଗାଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିପାରିବେ। ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିସ୍ 20 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ଦେନ୍ ଯଦି ରାତିର ଷ୍ଟେ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ କହିଲେ ସେଇ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଯାଉଛି।